جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ کرونا کی دوسری لہر جس طریقے سے بڑھ رہی ہے اور آج جو فیصلے کیے گئے ہیں قومی سطح پر وہ یہ ہے کہ کل سے تمام پبلک مقامات کے اوپر اور رش والی جگہوں پر ماسک پہننا جو ہے نا لازم قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ریسٹورنٹ، شادی ہال اور دکانیں جو ہے 10 بجے رات بند ہو جائیں گی۔ ضروری جو دکانیں ہیں جیسے میڈیکل سٹورز وغیرہ، بیکریز، یہ کھلی رہیں گی، پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے۔ اس والے سے آج ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے لاہور میں خطاب کیا، انہوں نے قوم کو کس طریقے سے خبردار کیا وہ بھی ذرا سنیں۔ کیونکہ ابھی بھی پاکستان ایک بڑی جنگ لڑ رہا ہے کرونا کے اگینسٹ، کووڈ کے اگینسٹ، اور جس طرح ایک وقت پہ جون کے بیچ میں جب پریشر پڑا ہوا تھا ہاسپٹلز پہ، تو مجھے بڑا فخر ہوا جس طرح ہمارے ڈاکٹرز نے، نرسز نے، میڈیکل ورکرز نے اس مشکل وقت کا جس طرح سامنا کیا، تو مجھے اپنی قوم کے اوپر بڑا فخر ہوا اور اپنے سارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر۔ اور ابھی بھی ہم نے سب نے ماسک پہنے ہوئے ہیں۔ ہمیں ایک خدشہ ہے کہ ایک سیکنڈ ویو آ سکتا ہے اور تھوڑا انڈیکیشنز ہیں کہ ہمارے کیسز تھوڑے بڑھ رہے ہیں۔ مجھے زیادہ خوف ہمارے ان شہروں میں ہے جدھر پولوشن زیادہ ہے، جدھر اسموگ زیادہ ہے، جو اگلے 2 مہینے ہیں اگر انشاءاللہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح گزار لیے تو اس کے بعد مجھے اتنا خدشہ نہیں ہے۔ لیکن لاہور میں خاص طور پہ اب سے لے کے نومبر کے اینڈ تک جب اسموگ آئی ہوتی ہے، جب ویسے ہی وائرسز زیادہ ہوتی ہیں، تو ہمیں بڑا احتیاط کرنی پڑے گی سب کو۔ اور وہ بھی 3-4 اور شہر ہیں، کراچی ہے، گجرانوالہ جدھر زیادہ ہے، فیصل آباد اور پشاور، ادھر زیادہ خطرہ ہے۔ تو اس لیے میں آج اس پلیٹ فارم سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ بڑا دیکھ کے یہ اگلے 2 مہینے گزارے۔ جی وزیر اعظم صاحب کی باتیں آپ نے سنی، اور بات ان کی یہی ہے کہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا اپنے آپ کو ایزی لے لیا اس حوالے سے۔ کرونا کی دوسری لہر بڑھ رہی ہے، اس تمام موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں اس کے امراض کے ماہر ہیں ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ آپ سن پا رہے ہیں؟ ذرا آڈیو کا رابطہ ذرا ٹھیک کیجیے گا، اس میں پھر بات کرتے ہیں۔ یہ جو بات کہی ہے کہ کچھ شہر ہیں مثلا جس کے اندر ایک تو سموگ والے شہر ہیں کہ وہاں پہ تو خطرہ زیادہ ہے، اور جس طریقے سے ہم گزر رہے ہیں گزشتہ 15-20 دن سے سموگ کی سچویشن ہے ابھی اتنی لاہور میں آج کل کچھ لاہور میں تو ہر کوئی نزلہ زکام کھانسی کا شکار ہوا ہے۔ آپ کو ایک عرصے سے جو ہے وہ ہے، اور ہم بھی باری دے چکے ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، تو اس میں تو احتیاط زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم نے تو ماسک پہننا جو ہے نا ویسے ہی چھوڑ دیا۔ یہ دنیا پوری میں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ شہروں کا فنامنا ہے۔ جو کرونا وائرس ہے اٹس اے سٹی فنامنا۔ گاؤں میں بہت کم ہوا ہے، بہت کم رپورٹ ہوا بھی کم ہے۔ مطلب انگلینڈ، امریکہ، یورپ وغیرہ میں گاؤں میں کم ہوا ہے، وہاں بھی نیو یارک شہر اور یہ شہروں کا فنامنا ہوا ہے۔ تو شہروں کے فنامنا میں یہی ہوتا ہے اس کے ایک کلوز پروکسیمیٹی ہوتی ہے، لوگ نزدیک ہوتے ہیں، ہوا کی صورتحال ایسی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم بہت ساتھ مل ملا کے بیٹھے ہیں۔ گاؤں کی صورتحال میں یہ ہے کہ آپ ایک اگر 2 ایکڑ کے گھر کے اندر 6 لوگ یا 8 لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، اتنا بڑا سین بنایا ہوتا ہے اور لیکن اس وقت پاکستان کا جو ہے 25واں نمبر ہے، اور آج جو پاکستان کی وہ ہے یہ 825 ایڈ ہوئے ہیں اور 3,30,200 کے قریب جو ہیں وہ ہیں، اور اب تک جو ڈیتھس ہو چکی ہیں وہ کچھ 6,000 کچھ ہو چکی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر ثاقب انصاری صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ جی السلام علیکم عثمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب یہ دوسری لہر جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہی ہے، جو 10-15 دن پہلے کیسز جو تھے روز کے جو رپورٹ ہو رہے تھے 350-400 کے درمیان، اب 850 کے قریب جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ ہم خود ریلیکس ہو گئے ہیں، ہمارے لوگوں نے ماسک پہننا چھوڑ دیا ہے، احتیاط چھوڑ دی ہے، جس طریقے سے ہم ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، لگتا ہے خوف ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے، کیا ایڈوائز کریں گے، کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں عثمان صاحب، سب سے امپورٹنٹ تو یہ کہ اسکولز اور کالجز کو بہت ہمیں محتاط ہونا ہوگا، اور جس طرح سے ایک ہم نے تاریخ رقم کی ہے کہ شادیاں اور تقریبات ہم نے 0 کر دی تھیں،
गुज़िश्ता 6-7 माह में उन चीज़ों को मेंटेन करना होगा। मुझे नहीं पता, दुनिया में तमाम साइंस और टेक्नोलॉजी फेल है ये बताने पे कि पाकिस्तान में क्यों कोरोना कंट्रोल हुआ और पड़ोसी मुल्क में क्यों नहीं कंट्रोल हुआ, मगर अल्लाह का खास करम है। अल्लाह का करम। जी यकीनन वो इस्लाहुद्दीन साहब जो हॉकी के प्लेयर हैं उस दिन कह रहे थे कि शायद इसलिए कि हम रात को माँ के पैर दबा के सोते हैं, अपनी और बच्चों की दोनों की। अब वो जो रीजन भी है तो मगर ये कि जो ऑब्वियस चीजें, जो स्मार्ट काम किया था फेडरल गवर्नमेंट ने और खासतौर पर सिंध गवर्नमेंट ने, दोनों ने मिलके कि सही वक्त पे स्कूल्स बंद किए, शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स, सही है। हमें उसको मेंटेन करना पड़ेगा, हमें उसको दोबारा कायम करना पड़ेगा सर। ये मुझे बताइएगा कि ये जो मास्क के बारे में कहा जाता है कि दैट्स द ओनली प्रिवेंशन, और बात भी ठीक है, सबसे अहम तरीन चीज प्रिवेंशन जो है वो मास्क की है, क्योंकि तो मास्क की प्रेवलेंस जो है इसके साथ कुछ स्ट्रिक्चर भी पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि सजा होनी चाहिए कम से कम इसके लिए? जी यकीनन, देखिए जितना हमने लॉ एंड ऑर्डर इम्प्लीमेंट होते हुए अभी देखा है, जितना हमने स्टेट की रेड को कायम होते हुए देखा है, कराची जैसे शहर में मगरिब के बाद सन्नाटा कर्फ्यू छा जाता था, तो मैं यकीनी तौर पे आपकी इस बात को सेकंड करता हूँ। ये एक बेहतरीन मौका अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि हम अपनी कौम को एक सही धारे में लाएं, और मैं आपसे बिल्कुल इस पे एग्री करता हूँ। देखिए स्कूल अभी खुल चुके हुए हैं, बच्चे जा रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा प्रोन टू हैं इन सारे मामलात के अंदर, और मैं तो अपनी पोती को छोड़ने जाता हूँ तो वो जिस तरह वो मास्क के साथ इरिटेट हो रही होती है, और वो उसको उतारते हुए जब डालता हूँ तो आप खुद सोचते हैं होंगे कि वहाँ अंदर क्या करते होंगे, तो ज़्यादा देर बच्चे नहीं पहन के रख सकते, और कितना उनको उनकी निगरानी हो सकती है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। देखिए दो बातें इसमें मैं करूंगा। ऑल्दो के दुनिया का डेटा और पाकिस्तान का डेटा एग्री करता है कि बच्चों में बीमारी कम हुई, मगर हुई है। ये कहना कि बच्चों में बीमारी नहीं होती, तो मैं ये कहूँगा ये ज्यादती है, ये नॉन साइंटिफिक स्टेटमेंट है, ये नहीं देनी चाहिए। बच्चों में होती है। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में अल्लाह ना करे अगर किसी एक स्कूल में ये वबा की सूरत में फैल गई तो बहुत खतरनाक बात होगी। और हमें स्कूलों में असातिज़ा जो हैं उनका कंट्रोल बहुत अच्छा है बच्चों पे, सही है। और मैं ये समझता हूँ कि बेहतरीन वक्त है कि बच्चों के अंदर ये तमाम चीज़ें जो उनको रवाज डाला जाए और इनको यकीनी बनाया जाए। सर अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारे मरीज़ों का इलाज भी किया, बहुत सारे मरीज़ आपके पास दाखिल भी रहे हैं, तो जो दवाइयाँ कारगर साबित हुई उस पहले फेज़ के अंदर, तो अब इतना वक्त गुजर गया है, कुछ मज़ीद इसमें पेशरफ्त हुई है कि कौन सी दवा जो है इसमें इफ़ेक्टिव है? वैक्सीन तो अभी दूर की बात है, ट्रायल तो बहरहाल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर भी उसके, तो दवाइयाँ जो हैं किस हद तक कारगर साबित हुई हैं? देखिए उस्मान भाई, हमारे मेडिकल एथिक्स में टीवी के ऊपर दवाइयों पे बहुत ज़्यादा बात करना बहुत मुनासिब नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान जैसे माहौल में लोग सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। अंडर ब्रैकेट में ये कहूँगा कि इंग्लैंड की जो स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने हाई डोज में डेक्सामेथासोन की रिस्पांस देखी थी, वो बेस्ट स्टडी है और बेस्ट रिस्पांस मिली है। और जैसे ही डॉक्टर्स ने उस स्टडी के बाद ये रियलाइज़ किया है कि डेक्सामेथासोन का कोविड में बहुत अच्छा रिस्पांस है। मुझे खुद भी कोविड हुआ था, और जिस दिन मुझे आईसीयू में एडमिट करने ले जा रहे थे तो एक फिजिशियन ने मुझे कहा कि एक रात आप ये स्टेरॉइड लगा लें, फिर कल देखते हैं अगर ज़रूरत हुई तो आपको आईसीयू लेके जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अगली सुबह निस्बतन बेहतरी थी और आगे चीज़ें बेहतर होती गईं। तो स्टेरॉइड इस वक्त मेन ट्रीटमेंट है कोविड में। ठीक। और आदात की बात अगर करें हम, के जैसे हमने पहले कहा कि हम बहुत ज़्यादा हाथ भी धो रहे थे, अपने आप को बचा भी रहे थे, खाने पीने के अंदर ऐसी ग़ज़ाओं का इस्तेमाल था, तो इस हवाले से वो गर्मियाँ थी, अब ज़ाहिर मौसम सरमा शुरू हो रहा है, इस हवाले से कुछ ऐसी ग़ज़ाई तब्दीलियाँ हम करके अपने अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ा सकते हैं, वो भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएँ। इस वक्त मैं दो बातें करूँगा। एक तो देखिए, कोई एक वायरस होता है तो इम्यूनिटी वीक करता है, कोई भी वायरस हो, चाहे वो नमूनिया का वायरस हो, तो खतरा बढ़ जाता है दूसरे वायरस के होने का। मगर यहाँ पे दूसरी बात मैं ये ज़रूर करूँगा कि जितने लाखों की तादाद में पूरे मुल्क में लोगों को बीमारी हुई है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस बात को महसूस कर रहा हूँ कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स को दूसरे इन्फेक्शन अब ज़्यादा हो रहे हैं, उनमें कमज़ोरी के असरात हमें ज़्यादा मिल रहे हैं। उनको एक आम वायरल इन्फेक्शन जो पहले नहीं हुआ करता था, बहुत जल्दी नहीं पकड़ते थे, अब जल्दी पकड़ रहे हैं। तो जो लोग कोविड से ट्रीट हो चुके हैं, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला, ज़्यादातर साइंटिफिक लिटरेचर ये कहता है कि उनको कोविड दोबारा नहीं होगा, बहुत कम चांस है। मगर दूसरे वायरसेस और जो मौसम जो शुरू हो रहा है, इसमें उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो, और ख़ास तौर पर एक्सट्रीम एजेस के लोग बहुत
बुजुर्ग और बहुत छोटी उम्र के बच्चे, उनको बहुत एहतियात, खास तौर पर बुजुर्गों को बहुत एहतियात करनी होगी कि कोई और वायरस उनको ना पकड़े, खास तौर पर उन बुजुर्गों को कि जो कोविड से रिकवर हुए हैं। ठीक। जी, बहुत एहतियात की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। यहाँ लेते हैं नाज़रीन ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखेंगे।